گروه فشرده سبا تقدیم می کند. آموزش زبان روسی به روش نصرت. درس 3. به این مکالمه گوش دهید. Добрый день, господин Гордон. Как вы поживаете? Очень хорошо, госпожа Петрова. Спасибо. А, вы понимаете по-русски? Да, но только немного. Не очень хорошо. Вы американец? Да, я американец. Но вы понимаете по-русски очень хорошо. در این مکالمه شما واژه اما را شنیدید. Добрый день, господин Гордон. Как вы поживаете? Очень хорошо, госпожа Петрова. Спасибо. А, вы понимаете по-русски? Да, но только немного. Не очень хорошо. Вы американец? Да, я американец. Но вы понимаете по-русски очень хорошо. به زبان روسی چه میگوییم؟ По-русски. По-русски. بگویید من روسی میفهمم. Я понимаю по-русски. Я понимаю по-русски. حالا بگویید اندکی. Немного. بگویید من اندکی روسی میفهمم. Я немного понимаю по-русски. Я немного понимаю по-русски. بگویید فقط اندکی. Только немного. Только. Только немного. شما روسی میفهمید؟ Вы понимаете по-русски? Вы понимаете по-русски? پاسخ دهید فقط اندکی. Только немного. Только немного. چگونه به یک نفر میگویید که شما نمیفهمید؟ Я не понимаю. Я не понимаю. بگویید ببخشید من نمیفهمم. Извините, я не понимаю. Извините, я не понимаю. بپرسید شما میفهمید؟ Вы понимаете? فقط اندکی. Только немного. Только немного. بپرسید من چطور هستم؟ Как вы поживаете? Как вы поживаете? پاسخ دهید خیلی خوب. Очень хорошо. Очень хорошо. ممنون. Спасибо. Спасибо. خیلی خوبم. ممنون. Очень хорошо. Спасибо. خیلی خوب. ممنون. خانم پترووا. Очень хорошо. Спасибо, госпожа Петрова. Госпожа Петрова. Очень хорошо. Спасибо, госпожа Петрова. این جمله را چگونه به شوهرش میگویید؟ Очень хорошо. Спасибо, господин Петров. Господин Петров. در زبان روسی چگونه میگویید روز خوش؟ Добрый день.
Добрый день. بگویید روز خوش خانم پترووا. Добрый день, госпожа Петрова. حالا بگویید خداحافظ خانم پترووا. До свидания, господин Гордон. До свидания, господин Гордон. دوباره از من بپرسید حالم چطور است. Как вы поживаете? چگونه میگوییم نه خیلی خوب. Не очень хорошо. Не очень хорошо. چگونه میگویید من روسی نمیفهمم. Я не понимаю по-русски. Я не понимаю по-русски. بگویید فقط اندکی. Только немного. بپرسید آیا آمریکایی هستم؟ Вы американец? Вы американец? این گونه از یک آقا میپرسیدیم. حالا گوش کنید که همین سوال را چگونه از یک خانم میپرسیم. Вы американка? حالت مؤنث آمریکایی. گوش کنید و تکرار کنید. Американка. Канка. Канка. Американка. Американка. حالا تفاوت هر دو را تمرین کنید. به پایان هر دو گوش کنید و همان را تکرار کنید. Канец, канка. Канец, канка. Канец, канка. Американец, американка. Американец, американка. به یک آقا بگویید آمریکایی. Американец. به یک خانم بگویید آمریکایی. Американка. از خانم بپرسید آیا آمریکایی است؟ Вы американка? Вы американка? حالا از یک آقا بپرسید. Вы американец? Вы американец? چگونه میگوید بله آمریکایی هستم؟ Да, я американец. Да, я американец. همین پاسخ را چگونه یک خانم میگوید؟ Да, я американка. Да, я американка. یک آقا این گونه میگوید من روس هستم. گوش کنید و تکرار کنید. Я русский. Кий. Кий. Рус. Русский. Русский. Я русский. Я русский. و یک خانم این گونه میگوید. Я русская. Кая. Кая. Русская. Русская. Я русская. Я русская. تفاوت را تمرین کنید. Русский. Русская. Русский. Русская. بپرسید روسی هستم؟ Вы русский? نه من آمریکایی هستم. Нет, я американец. Я американец.
از خانم بپرسید آیا روس است؟ Вы русская? Вы русская? شما روس هستید خانم پترووا؟ Вы русская, госпожа Петрова? Госпожа Петрова. Вы русская, госпожа Петрова? دوباره از خانم پترووا بپرسید روس است؟ Вы русская, госпожа Петрова? Госпожа Петрова. چگونه پاسخ می دهد بله من روس هستم؟ Да, я русская. Русская. من آمریکایی نیستم. Я не американка. حال شما چطور است؟ Как вы поживаете? Как вы поживаете? من آمریکایی نیستم. Я не американец. یک خانم چگونه این جمله را می گوید؟ Я не американка. Я не американка. من روس نیستم. Я не русская. Я не русская. بگویید که شما روس نیستید. از زبان یک آقا و یک خانم. Я не русский. Я не русская. Я не русская. فرض کنید می خواهید بپرسید و شما. گوش کنید و تکرار کنید. А вы? А вы? کدام بخش به معنای و می باشد؟ А? و شما؟ А вы? А вы? دوباره بپرسید حالتان چطور است؟ Как вы поживаете? Как вы поживаете? خوبم ممنون. و شما؟ Хорошо, спасибо. А вы? Хорошо, спасибо. А вы? من آمریکایی هستم. و شما؟ Я американец. А вы? Я американка. А вы? شما آمریکایی هستید خانم پترووا؟ Вы американка, госпожа Петрова? چگونه از یک آقا همین سوال را میپرسیم؟ Вы американец? Вы американец, господин Петров? حالا بگویید شما آمریکایی نیستید. Вы не американка. Вы не американец. بگویید و شما؟ А вы? بگویید من روس نیستم. Я не русский. Я не русская. واژه اما را گوش کنید و تکرار کنید. Но. Но. Но.
حالا بگویید اما. Но. Say. اما من میفهمم. Но я понимаю. Но я понимаю. بگویید اما من روسی میفهمم. Но я понимаю по-русски. Но я понимаю по-русски. بپرسید و شما؟ А вы? А вы? بپرسید شما روس هستین خانم پترووا؟ Вы русская, госпожа Петрова? Вы русская? Да. حالا از آن آقا بپرسید آیا روس است؟ Вы русский? Вы русский, господин Гордон? Нет, я не русский. شما روسی میفهمید؟ Вы понимаете по-русски? من خیلی خوب نمیفهمم. Я понимаю не очень хорошо. Я понимаю не очень хорошо. این گونه میگوییم لطفاً. Пожалуйста. Ста. Ста. Жалуйста. Жалуйста. П. П. Пожалуйста. Пожалуйста. در میان این واژه صدای ژ را میشنوید. دوباره بگویید لطفاً. Пожалуйста. بگویید ببخشید. Извините. من نمیفهمم. Я не понимаю. من خیلی خوب نمیفهمم. Я понимаю не очень хорошо. بگویید نه. Нет. فقط اندکی. Только немного. Только немного. لطفاً. Пожалуйста. Пожалуйста. من روسی نمیفهمم. Я не понимаю по-русски. یک خانم چگونه میگوید من آمریکایی نیستم؟ Я не американка. شما انگلیسی نمیفهمید. Вы не понимаете по-английски. شما آمریکایی نیستید خانم پترووا. Вы не американка, госпожа Петрова. Вы не американка. با آقا بگویید شما روس نیستید. Вы не русский. من آمریکایی هستم و شما؟ Я американец, а вы? Я американка. А вы? از یک مرد بپرسید آیا روس است؟ Вы русский? همین سوال را چگونه از یک خانم میپرسید؟ Вы русская? شما فقط روسی میدانید؟ Вы понимаете только по-русски? Вы понимаете только по-русски?
من اندکی انگلیسی میفهمم. Я немного понимаю по-английски. Я немного понимаю по-английски. فقط اندکی. Только немного. Только немного. بپرسید چطور هستید؟ Как вы поживаете? خیلی خوب، ممنون. و شما؟ Хорошо, спасибо. А вы? بگویید نه خیلی خوب. Не очень хорошо. بگویید لطفاً. Пожалуйста. Пожалуйста. حالا بگویید ببخشید. Извините. Извините. بگویید بله. Да. شما یک آمریکایی به نام مایکل گوردون هستید که در حال قدم زدن در سنت پترزبورگ خانمی را می‌بینید که در یک مغازه نزدیک هتل شما کار می‌کند. او از شما فاصله دارد. شما می‌خواهید او را صدا بزنید. چه می‌گویید؟ Извините. Извините. Да? به خانم پترووا سلام کنید. Добрый день, госпожа Петрова. Госпожа Петрова. چگونه به شما سلام می‌دهد؟ Добрый день. Добрый день, господин Гордон. حال او را بپرسید. Как вы поживаете? Хорошо, спасибо. А вы? Очень хорошо. Очень хорошо, спасибо. بگویید ببخشید. Извините. Да? بپرسید آیا انگلیسی می‌فهمد؟ Вы понимаете по-английски? Вы понимаете по-английски? Нет, господин Гордон. چگونه می‌گوید که انگلیسی نمی‌فهمد؟ Я не понимаю по-английски. Я не понимаю по-английски. از شما سوال می‌پرسد و شما باید پاسخ دهید. Вы американец? Да, я американец. حالا بگویید اما من روسی می‌فهمم. Но я понимаю по-русски. Но я понимаю по-русски. بهتر است اضافه کنید اندکی. Только немного. ممکن است بهتر باشد بگویید نه خیلی خوب. Не очень хорошо. Не очень хорошо. با عکس العملش پاسخ دهید نه، نه. Но вы понимаете по-русски очень хорошо. Нет, нет. او به شما چیزهایی میگوید. اگر نفهمیدید به او بگویید. Для иностранца вы говорите по-русски очень хорошо. Я не понимаю. Извините, я не понимаю. قسمتی را که گفته بود تکرار می کند.
Вы говорите по-русски очень хорошо. او گفت شما خیلی خوب روسی صحبت می کنید. دوباره گوش کنید. Вы говорите по-русски очень хорошо. Говорите. Вы говорите по-русски очень хорошо. بگویید نه خیلی خوب. Нет, не очень хорошо. بگویید اما ممنون. Но спасибо. Но спасибо. چگونه میگویند خداحافظ؟ До свидания. До свидания, госпожа Петрова. До свидания, господин Гордон. پایان درس 3.